कोलकाता अभयकांड रे आज बड़ शुणाणी किछि समय रे सुप्रीम कोर्ट रे स्टाटस रिपोर्ट दाखल करिबो सीबीआई। मुख्य विचारपति जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बेंच रे मामला रे शुणाणी हेबो। तदंत प्रक्रिया केते अग्रगति होईछि मामला रे सीबीआई तदंत प्रक्रिया सबुर सविशेष रिपोर्ट कोर्ट आगरे तदंतकारी संस्था रखिबो। सबुठु बड़ कथा हेउछि आज शुणाणी रे सुप्रीम कोर्ट को आभिमुख्य कोन रहउछि ता उपरे समस्तंकर नजर रहिछि। अपरपक्षे गिरफ होइतिबा पूर्वतन अध्यक्ष संदीप घोषकर सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ मध्ये होइछन्ति। मेडिकल रे दुर्नीति अभियोग रे सीबीआई तांको गिरफ करी तदंत करूछि। एपटे अभयंको बापा मां को टंका ऑफर करिथिला कोलकाता पुलिस। एभली किछि चांचल्यकर और विस्फोरक मंतव्य देइछन्ति पीड़ितांको मौसी। गतकाली डाक्तरंको आंदोलन में सामिल होइथिले अभयंकर परिवार लोके। बापा मां एवं संपर्कीय सर्वसाधारण रे गणमाध्यम आगरे कांदी कांदी एपरी बयान रखिछन्ति। झियर मृतदेह पाखरे परिवार लोकंकु टंका जचा जाइथिला। कोलकाता पुलिस टंका देबाकु चेष्टा मध्ये करिथिला। घटना दिन मृतदेह संस्कार पाई 300 रु 400 पुलिस आसीथिले। परिवार सदस्यों को जहाँ अभियोग आउछि परिवार सदस्यों को भीतर को छड़ा जाई नथिला। मृतदेह सत्कार परे पुलिस जे जुआड़े चली जाइथिले। एमिति कि परिवार लोके केमिति घरे पहुंचिबे से कथा भी पुलिस बुझी नथिले बोली सांघातिक अभियोग हेउछि। এই প্রশ্নের উত্তর চাই। আমাদের সঙ্গে চরম নিষ্ক্রিয়তা করা হয়েছে। চরম মানে পুলিশে যতক্ষণ পর্যন্ত না বডি দাহ হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত 300-400 পুলিশ একেবারে ঘিরে রেখেছিল আমাদেরকে। যেই মুহূর্তে আমাদের মেয়ের বডি দাহ হয়ে গেল আর একটা পুলিশে কি করে পরিবার আসবে কি করে কে আসবে কারোর কোনো দরকার পড়েনি। কারোর কোনো জানার দরকার নেই। সেই মানুষগুলো যদি শ্মশানেও থেকে যেত তাহলে হয়তো থেকে যেত। এতটা সক্রিয় ছিল পুলিশ বডি নিয়ে যাওয়ার পর্যন্ত। যখন দাহ হয়ে গেল তখন পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। ঘরে থেকে পুলিশ টাকা অফার করছে বাবাকে। যেখানে আমরা আমাদের মেয়ের বডি নিয়ে বসে রয়েছি ঘরে পরিবারের প্রত্যেকটা লোক চোখের জলে তাকাতে পারছি না তখন পুলিশ গিয়ে টাকা অফার করছে আমাদেরকে। এটা পুলিশের মানবিক মুখ। তারা আবার বলছেন যে আমরা সব ঠিক কাজ করেছি আমরা সব দায়িত্ব পালন করেছি। এটাকে দায়িত্ব পালন করে এটাকে